Hello, my name is Rainaldi Funu from the Nurse Profession Study Program. Would like to present my segment entitled Sexual Disorder or Variations in Humans. Sex disorders or variation in humans. Then paraphilia, sexual disorders. It was first mentioned by a psychotherapist named Wilhelm Stekel in his book entitled Sexual Aberration in 1925. Paraphilia comes from the Greek word para means beside and philia means love. The definition of paraphilia describes a condition characteristic by compulsion fantasy which involves an initial object's activity and situation and creates a state of distress dan stress. This is scaly confusing or their traits and associates, work or other areas of function. Kelainan seks atau variasi pada manusia. Istilah paraphilia atau kelainan seksual pertama kali disebut oleh seorang psikoterapis bernama Wilhelm Stekel dalam bukunya yang berjudul Sexual Aberration pada tahun 1925. Paraphilia berasal dari bahasa Yunani, para berarti di samping dan philia berarti cinta. Definisi mengenai paraphilia menjelaskan sebagai kondisi yang ditandai dorongan fantasi yang melibatkan objek, aktivitas, atau situasi yang tidak biasa dan menimbulkan keadaan distres atau stres yang berbahaya yang meyakinkan secara klinis atau kerusakan dalam masyarakat, pekerjaan, atau area fungsi-fungsi lain. Reproductions of cells and organisms. Cell reproduction is the process of increasing the number of cells by dividing, but in unicellular and multicellular organisms. Cell reproduction is the process of multiplying genetic materials, DNA, in the nucleus, so as to produce cells that have the same genetic materials. Reproduksi sel dan organisme. Reproduksi sel adalah proses memperbanyak jumlah sel dengan cara membelah diri, baik pada organisme uniseluler maupun multiseluler. Reproduksi sel merupakan proses penggandaan materi genetik atau DNA yang terdapat di dalam nukleus, sehingga menghasilkan sel-sel anakan yang memiliki materi genetik yang sama. Cell reproductive function. Cell reproduction functions to increase the number and types of cells or from others cell with specific purpose. Fungsi reproduksi sel. Reproduksi sel berfungsi untuk menambah jumlah dan jenis sel atau membentuk sel-sel lain dengan tujuan tertentu. Types of cells reproduction. There are types of cell reproductions, namely amitosis, mitosis, and meiosis. Reduction division. 1. Amitosis is cell reproduction is which cell divide directly without going through the steps of cell division. This division is often found in cells that are prokaryotic, for example, in bacteria. Jenis-jenis reproduksi sel. Ada 3 jenis reproduksi sel, yaitu amitosis, mitosis, dan meiosis, atau pembelahan reduksi. Yang pertama, amitosis adalah reproduksi sel di mana sel membelah diri secara langsung tanpa melalui tahap-tahap pembelahan sel. Pembelahan cara ini banyak dijumpai pada sel-sel yang bersifat prokaryotik, misalnya pada bakteri. 2. Mitosis is a way of cell reproduction in which cell divide through regular steps, namely prophase, metaphase, anaphase, telophase. And 3. Meiosis, reduction division, is the reproduction of cell through the steps of division as in mitosis, but in the process there is a reductions in the number of chromosomes. Meiosis is divided into 2 major steps, namely meiosis 1 and meiosis 2. But meiosis 1 and meiosis 2 are further divided into steps as in mitosis. Yang kedua, mitosis adalah cara reproduksi sel di mana sel membelah melalui tahap-tahap yang teratur, yaitu profase, metafase, anafase, telofase. Dan yang ketiga, meiosis atau pembelahan reduksi adalah
Reproduksi sel melalui tahap-tahap pembelahan seperti pada mitosis, tetapi dalam prosesnya terjadi pengurangan atau reduksi jumlah kromosom. Meiosis terbagi menjadi dua tahap besar, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Baik meiosis 1 maupun meiosis 2 terbagi lagi menjadi tahap-tahap seperti pada mitosis. Sexual reproductions is a type of life cycles. In sexual reproductions, the generations alternates between cells with one set of chromosomes haploid and cell with two sets of chromosomes diploids. Sexual reproductions is the most common life cycles in eukaryotics, such as animals and plants. Diploid cells divide into haploid cells in a process cells meiosis. Two haploid cells combine to form one diploid cells in a process cells fertilizations. Between fertilizations and meiosis cells divisions can occur without a change in the number of chromosomes. Reproduksi seksual adalah suatu jenis siklus hidup. Pada reproduksi seksual, generasi berganti-ganti antara sel dengan satu set kromosom atau haploid dan sel dengan dua set kromosom atau diploid. Reproduksi seksual merupakan siklus hidup paling umum pada eukariota, misalnya hewan dan tumbuhan. Sel diploid membelah menjadi sel haploid dalam proses yang disebut meiosis. Dua sel haploid bergabung menjadi satu sel diploid dalam proses yang disebut pembuahan. Antara pembuahan dan meiosis dapat terjadi pembelahan sel tanpa perubahan jumlah kromosom. That's the result of my presentation. Thank you.